बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। दोसाको चौक के करीब शेखुपुरा रोड पर कूड़ा करकट गंदगी के ढेर लगे गए। गंदगी की बदबू से इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शेखुपुरा रोड पर पड़े कूड़ा करकट को लगी आग से धुआं स्मोक का सबब बन रहा है, जबकि धुआं सड़क पर फैल रहा है जो किसी भी बड़े हादसात का सबब बन सकती है। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला कोट अब्दुल मालिक दोसाको चौक के करीब शेखुपुरा रोड पर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा करकट जानवरों की आलाइश और गंदगी से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का अंदेशा, बदबू फैलने से इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। कूड़ा करकट को लगी आग से धुआं सड़क फैलने लगा जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है, और ये धुआं स्मोक पैदा करने का भी सबब बन रहा है। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से पड़े कूड़ा करकट और गंदगी के लगे ढेर फिरोजवाला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इंतजामिया को बारहा दरख्वास्त की कि इस कूड़ा करकट उठाया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। हुकूमत की जानिब से खवातीन प्रोटेक्शन बिल पर बात तो की जाती है, मगर अमलन ग्राउंड जीरो नजर आता है। इसी हवाले से जुल्म की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद से हमारे चीफ रिपोर्टर सईद उमर गुरदेसी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के थाना नसीराबाद की हदूद में ससुरालियों का बहू पर 3 माह से तशद्दुद, मार खाकर लहूलुहान कर दिया। थाना वुमेन में दरख्वास्त देने और मेडिकल रिपोर्ट आने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई ना की, क्योंकि यतीम लड़की सहरिश का ससुर मकसूद रावलपिंडी पुलिस में मुलाजिम है। रावलपिंडी में चोर चौक का इलाका है जहां ये वाकया पेश आया। मुतासरा लड़की सहरिश के मुताबिक ससुर पुलिस कांस्टेबल है, जिस वजह से वुमेन पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है, और SHO वुमेन थाना का कहना है कि मैं कल बुलाऊंगी, जबकि मुतासरा सहरिश का शोहर पुलिस की सुस्ती की वजह से कतर की जानिब परवास कर चुका है। पुलिस को दरख्वास्त देने पर इंसाफ ना मिला, बल्कि सहरिश को अगवा करके उसके बहन के घर फेंक दिया, जिसके बाद दोबारा थाने में दरख्वास्त दे दी गई है। मुतासरा खातून पर तशद्दुद की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। इसके बावजूद थाना वुमेन की SHO अपने पेटी भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ़ हैं। मुतासरा लड़की सहरिश ने नए CPO रावलपिंडी अतर इस्माइल से अपील की है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। अब रुख करते हैं बहावलनगर का। बहावलनगर पर वाक़या पेश आया, बीवी पर तशद्दुद किया जाता रहा। खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात ना थम सके। जालिम खावन का अपनी बीवी को बांध कर बेईमाना तशद्दुद करने का वाक़या पेश आया। हुसैन नामी शख्स की जानिब से बीवी पर वहशियाना तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में औरत के पाँव छत से बांधकर डंडों से किए गए तशद्दुद को देखा जा सकता है। अफसोसनाक वाक़या चारांजे वाला मौसा कमरदीन हानस में पेश आया। खातून पर जालिम खावन के तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब रुख करते हैं बहावलनगर से। सोशल मीडिया पर खातून पर तशद्दुद की वीडियो का मामला पेश आया। IG पंजाब का एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलनगर में बीवी को बेईमाना तशद्दुद करने और हब्स बेजा में रखने वाला सफाक मुलजिम मोहम्मद हुसैन गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब के नोटिस पर DPO बहावलनगर और उनकी टीम मुलाजिम की गिरफ्तारी के लिए रात भर छापे मारती रही। पुलिस टीम ने खसूसी मेहनत और टीम वर्क से चंद ही घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO बहावलनगर मुकदमे की खुद पैरवी करेंगे। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। खवातीन पर तशद्दुद हरासगी के वाक़यात फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट करें। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी महकमा हेल्थ के ज़ेरे एहतमाम खसरा और रूबेला से बचाव के हिफाजती टीकों की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। खसरा और रूबेला से बचाव के हिफाजती टीके किस किस जगह लगाए जाएंगे, वालिदैन पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद है। तफसीलात देखिए चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी महकमा हेल्थ के जरिए तमाम खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाजती टीकों की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। CO हेल्थ डॉक्टर नईम अख्तर जंजुआ की ज़ेरे क़यादत, DHO डॉक्टर जाकर अली राना, DHO डॉक्टर रियाज नासिर चौहान की ज़ेरे हिदायत, सेंट्री इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन स्किल पर्सन और सेंट्री इंस्पेक्टर चौधरी नवीद अहमद वड़ैच UC मुंगवाल ने बताया कि 15 नवंबर से 27 नवंबर तक 9 माह से लेकर 15 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को करीबी मरकज स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों में तमाम बच्चों को ये हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की UC मंगवाल में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में महकमा हेल्थ की टीमें खुद जाकर बच्चों को खसरा और रुबेला के हिफाजती टीके लगा रही हैं। वालिदैन को चाहिए कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं ताकि हमारे बच्चे इन अमराज से बचकर अपनी तलीमी सरगर्मियां जारी रख सकें। अमजद इकबाल भट्टी, ऑन न्यूज़ TV, गुजरात।
अब आपको लिए चलते हैं शेखुपुरा की जानिब। मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में बाहड़िया वाला रोड पर रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए स्कूल वैन और ट्रेन में तसादम का वाकया पेश आया। हादसे में 2 तालबात जाँ बहक जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी होने वाली तालबात को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थाना भिक्की के इलाके बाड़ियावाला के करीब जो है जी, ये एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर उसमें मतलब ये अनमेंड किस्म का वहाँ पे फाटक है जी, और ये काफ़ी अर्सा दराज से चल रहा है। तो वहाँ पे ये वाक़या जो है पेश आया है और इसमें 10 के करीब जो तलबा थे जी वो उनको ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक की मौके पे ही डेथ हो गई थी, बाकी एक हॉस्पिटल में आके एक्सपायर हुए हैं और अभी उसके अलावा बाकी जो हैं जो सारे डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक लाहौर रेफ़र हुए हैं। हॉस्पिटल में जो हमारे पास 2 यहाँ पे जो अभी हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको तमाम तरह जो तिब्बी सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जब ये वाक़या हुआ है तो हमारी जो रेस्क्यू की टीम है जी, उसने वहाँ पे 7 से 8 मिनट में रिस्पॉन्ड किया है और तमाम रेस्क्यू वहाँ सबको जाके रेस्क्यू किया है। इसके ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उन्होंने भी इस पर नोटिस लिया है और हमें जो हदायत दी गई है कि तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं जो मेडिकल की जो हैं वो इनको प्रोवाइड की जाए और की जा रही हैं। थैंक यू जी। अच्छा सर, इससे पहले अब रुख करेंगे सफदराबाद का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम सफदराबाद के निजी मैरिज हॉल में शोबा खवातीन के कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर तस्नीम चौधरी लाहौर रीजनल ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफदराबाद की सैकड़ों खवातीन ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तकरीब का एहतमाम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर रीजनल खमीना लियाकत सदर सफदराबाद सेठ यासीन ने किया। खमीना लियाकत और सदर लाहौर रीजन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब के लिए नारा लगाया। जब भी हमारी हुकूमत आई हमने हमेशा गरीबों के हक में बात की और अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी तब्दीली सिर्फ महंगाई ज़्यादा होने में दिखाई दी है। खान साहब ने हर चीज़ महंगी करके गरीब से 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल कर दिया। हुक्मरानों ने तब्दीली का नारा लगाकर पाकिस्तान के गरीब तबके को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बल्कि जो पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर खवातीन को दिए जाते थे उसको भी ख़त्म करके गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सोनिया सदफ के ऑफिस में तोड़फोड़ की सीसीटीवी वीडियो ने वकला की गुंडागर्दी का पोल खोल दिया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नायब तहसीलदार आमिर अदनान की मदियत में हमला आवरान पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि हमला आवरान के खिलाफ ताज़रियात पाकिस्तान की दफा 186 और 440 341 के तहत FIR दर्ज की गई। सीसीटीवी वीडियो दरख्वास्त मुकदमे के साथ मुंसलिक की गई, जबकि दरख्वास्त FIR में AC की नीम प्लेट तोड़ने, ऑफिस में तोड़फोड़, कौमी परचम को जमीन पर गिराने और अफसरान के खिलाफ गाली गलोच के हमला आवरान के खिलाफ इल्जामात लगाए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। वाज़िह रहे कि गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की थी। खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा और तालिबात की रोड शो मुहिम जारी है। मुहिम में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पिंडी भटिया की शिरकत हुई। पिंडी भटिया गोदाम अहम तफसीलात के मुताबिक पिंडी भटिया गंदम अहम ग़ज़ाई फसल है और बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के लोगों की बुनियादी खुराक है। मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने और गंदम की फसल को ज़्यादा मुनाफा बख्शने के लिए इसकी पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुल्क की ज़रई तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए हुकूमत पंजाब के इश्तराक से 12.5 अरब रुपए से गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के कौमी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसमें साल 2019 से 20 के दौरान प्रोजेक्ट की सरगर्मियां अमल में लाएंगे और इसी तरह साल 2020 से 2021 के दौरान काश्तकारों को रायती नरखों पर गंदम का तस्दीकशुदा और बीमारियों से पाक बीज, ज़रई आलात, जड़ी बूटी, मारदवियात और अनासिर सगीरा फ्राहम किए जाएंगे। अलावा अज़ीम काश्तकारों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए नुमाइशी प्लाट, सेमिनार और योम काश्तकारान का इनेकाद किया जाएगा, जिससे गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार और काश्तकारों की आमदन में इजाफा होगा। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर DPO मोहम्मद अली वसीम की तरफ से खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। DPO मोहम्मद अली वसीम ने आए हुए साइलिन की बराह रास्त मसाइल सुने, जहां पर मुख्तलिफ साइलिन अपनी शिकायतें लेकर सिलसिले में पेश हुए थे, जिसमें साइलिन ने DPO को अपनी अपनी शिकायत से आगाह किया। DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम ने
کلی کشہری میں آنے والے تمام سائلین کی شکایات کو بغور سن کر موقع پر ہی متعلقہ افسران کو میڈ پر شکایات دور کرنے کے احکامات جاری کیے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں محمد نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق سادھوکے یونین آف جرنلسٹ کے صحافیوں کی طرف سے کاموں کی یونین آف جرنلسٹ کے صحافیوں کو اشاریہ دیا گیا۔ سادھوکے تقریب کا انعقاد وزیر ولاز سادھوکے میں کیا گیا۔ سادھوکے کے صحافیوں نے عشائیہ تقریب میں کاموں کی یونین آف جرنلسٹ کے صحافیوں کا والہانہ استقبال کیا۔ وزیر ولاز میں رانا غلام رسول اور محمد نوید گورایا اور ان کی ٹیم نے صحافیوں کے لیے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ تقریب میں یونین آف جرنلسٹ سادھوکے اور کاموں کی یونین آف جرنلسٹ کے صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مرغیوں کے امراض سے متعلق ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر اقرا احمد خان تمغہ امتیاز کی ہدایت پر پولٹری فارم کو ایک مستقبل تقریب میں آنے والی امراض کے متعلق آگاہی اور ان سے بچاؤ کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی پرنسپل سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈاکٹر نثار احمد تھے۔ اس پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر سلمان لطیف بٹ لیکچرار پیتھولوجی تھے۔ دیگر مہمان گرامی میں ڈاکٹر ارشد حنیف، سابق چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ڈاکٹر سلمان تاج، جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈی ایم جی ڈاکٹر صدام ڈی ایم جی نے بھی شرکت کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں فیروزوالہ کی جانب۔ تھانہ فیروزوالہ پولیس کی کامیاب کارروائی، کامران عرف کامی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان سے نقدی، اسلحہ اور موبائل فون برآمد کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ احسن سیف اللہ کے احکامات کے پیش نظر عمران ڈی ایس پی عباس جدڑ، فیروزوالہ سرکل کی زیر نگرانی فیصل شاہ تھانہ فیروزوالہ ایس ایچ او نے اے ایس آئی اور باقر شاہ اپنی پولیس کے ہمراہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامران عرف کامی ڈکیت گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے دوران تفتیش ان کے قبضے سے نقدی رقم 40,000 روپے، 2 عدد پسٹل، 30 بور اور 5 موبائل فونز مالیاتی 25,000 روپے اور 3 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ شہباز کامران عرف کامی ڈکیت گینگ سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے، جن کی گرفتاری سے تھانہ فیروزوالہ کے 25 مقدمات ٹریس ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ عتیق گوری کی رپورٹ کے مطابق انکروچمنٹ سے لطیف آباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیاض حسین کلیار کو بدنام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ بات کہوں گا، جو یہ سندھی مہاجر کا تعصب جو ہمارے پاس پھیلایا جا رہا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو یا پنجابی، کوئی بھی، ہم سارے آپس میں ایک بھائی ہیں۔ جب ہم ایک پاکستانی ہیں تو مسلمان بھائی ہیں، ہم سارے آپس میں بھائی ہیں۔ ایسا کوئی بھی وہ مسئلہ نہیں ہے یا سندھی یا مہاجر کا۔ یہاں پر کچھ ایسے قبضہ مافیا ہیں جہاں پر ہم کام کرنے جاتے ہیں انکروچمنٹ کے حوالے سے یا تھلا ہٹانے کے حوالے سے۔ وہاں پر جو بھتہ خور لوگ ہوتے ہیں، جو تھلوں کی اپنی سیٹنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں مارکیٹ کے سسٹم سے، تو وہ ہم سے وہ ناراض ہیں اصل میں۔ جو کیوں وہ بولتے ہیں ہماری چیزیں یہاں سے ان کی منتھلیاں چلتی ہیں، آپ منتھلیاں بند ہو گئی ہیں، ان کے سارے کام بند ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمارے پہ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں سندھی مہاجروں کے حساب سے۔ میرا اسٹاف یہاں پر موجود ہے، میرے اسٹاف نے خود بھی اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنے اسٹاف کو اپنے بچوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح رکھتا ہوں، کیوں ہم بھی حیدرآباد میں رہیں اور انہی سندھی اور مہاجروں کے بیچ بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پل بڑھ کے بڑے بھی ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر جو مافیا ہے وہ تو اپنا اگر مہاجر کارڈ یا کبھی کوئی سندھی کارڈ استعمال کرتا ہے، وہ مافیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ سنسیئر کبھی بھی نہیں ہوتے۔ وہ صرف اپنے پیٹ اور خود وہ اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ اپنے سچے ہوتے ہیں۔ بھلے وہ کسی کو مروا بھی دیں گے، یہ نہیں بولیں گے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ناجائز ظلم کیا۔ باقی ایسا کوئی مسئلہ، ہم آپس میں سارے کے سارے بھائی ہیں، الحمدللہ ہم بھائی بن کے ہی رہیں گے۔ باقی مافیا ہے، اس کو چلانا ہے، وہ چلاتی رہے گی، اس سے ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیاض صاحب پہ الزام لگ رہا ہے سندھی مہاجر کا کہ اسٹاف کو دبایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ جی، میں اینٹی انکروچمنٹ اسٹاف غلام فرید۔ یہ جو سندھی مہاجر کا تعصب دیا جا رہا ہے، یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، یہ چیزیں ختم کی جائیں۔ اب کوئی اس قسم کی واقعات نہیں ہو رہے ہیں، اور جتنا فرینڈلی ہمارے ساتھ فیاض بھائی چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، میرے خیال سے باقی آفیسروں نے بھی بڑا اچھا ساتھ دیا، لیکن یہ بھی بہت اچھے انہیں مہاجر آفیسروں کی طرح چل رہے ہیں جو پہلے تھے۔ کام تو ہر دور میں کام آتا رہتا ہے اور کام لیٹ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انکروچمنٹ میں یہ ٹائمنگ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ فیاض بھائی کے ساتھ چل رہے ہیں، فیاض بھائی کی قیادت میں چل رہے ہیں، اور کوئی ایسا تعصب ہی پتہ ہی نہیں پڑتا ہے کہ یار یہ سندھی مہاجر کیا، یہ تو ختم کرنا چاہیے۔ بہت لوگ ایسے اس کام کے اندر برباد ہو گئے۔
اب یہ تعصب تو ختم ہونا چاہیے اور بہت فرینڈلی ماحول کے ساتھ چلتے ہیں فیاض بھائی بھی, اور بہترین کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, لڑکوں کے ساتھ بڑا سپورٹنگ, ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں. ساتھ کیسے چل رہے ہیں بھائی اسٹاف کے ساتھ بہترین چل رہے ہیں, جو لڑکے سب کے ساتھ جو ہے نا کام کر رہا ہے ان کے ساتھ بہترین چل رہے ہیں, اور جو نہیں کام کر رہا ہے ان کے ساتھ اب ان کو پتہ ہوگا, لیکن ویسے بھی بہت بہترین چل رہے ہیں. ہم چھٹیاں بھی کر لیتے ہیں کبھی بار. محکمہ لائف سٹاک پنجاب میں اعلیٰ سطح پر اجلاس کیا گیا. اجلاس کی صدارت سیکرٹری لائف سٹاک نوید حیدر شیرازی نے کی. ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ خالد محمود چودھری نے محکمانہ اموار پر بارے تفصیلی بریفنگ دی. تمام افسران لگن اور ایمانداری سے محکمانہ اموار سر انجام دیں. تمام فیلڈ سٹاف دوران ڈیوٹی لیب کوٹ کا استعمال کریں. سیکرٹری لائف سٹاک کے تمام ہسپتالوں میں ادویات کی وافر فراہمی کو یقینی بنایا جائے. معاشی پال کی رہنمائی اور ٹریننگ میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے. پیداوار میں اضافے کے لیے معیاری ویکسین پروڈکشن اور یقینی بنانا ہے. کارکردگی میں اضافے کے لیے ویٹرنری افسران کو ریفریشر کورسز کروانا ناگزیر ہے. ملاوٹ سے پاک دودھ کی دستیابی کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے ہوں گے. معاشی منڈیوں میں آنے والے تمام جانوروں کو ویکسینیشن لازمی لگوائی جائے. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹریز سمیت ڈائریکٹر جنرلز اور ڈائریکٹرز کی بھی شرکت ہوئی. SSRP آفس لاہور میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. لاہور ڈویژن کے تمام SHOs اور چوکی انچارج نے شرکت کی. SSRP ملک محمد عتیق نے IGPRP فیصل شاہکار کے وین کے مطابق ان کو آگاہ کیا. گداگروں، سراقہ، ریلویز میٹیریل اور ٹریس پاسرز کے خلاف قانونی کارروائی تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.